It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Hukum Hooke ialah daya yang dikenakan atas sesebuah objek untuk memanjangkan atau memanfaatkan sehingga mencapai had-had tertentu. Hukum Hooke ni banyak terjadi di dalam kehidupan seharian kita. Contohnya yang dapat kita lihat ialah pada spring. Pada gambar rajah A ni, spring dalam keadaan berkon ataupun tanpa daya yang dikenakan. Pada gambar rajah ni, spring hanyalah sepanjang 10 cm, dan apabila spring dikenakan daya yang sebesar 10 Newton, panjang spring akan berubah mengikut daya yang dikenakan. Contohnya, daya yang dikenakan ialah 10 Newton dan akan menghasilkan panjang yang sebanyak 30 cm. Assalamualaikum. We are from Group C. We are going to talk about Hooke's law. By the way, my name is Muhammad Syamil Faris bin Latif. My matric number is 13 DAD 19F1096. Okay, first I want to talk about introduction of Hooke's law. The elastic properties of matter are involved in many physical phenomena. When matter is deformed, compressed, twist, stretch, etc., and the deforming forces are sufficiently small, the material will return to its original shape when the deforming forces are removed. In such cases, the deformation is said to take place within the elastic limit of the material, i.e., there is no permanent deformation. The slight stretching of a rubber band is an example of an elastic deformation. Steel wires, concrete columns, metal beams and rods and other material objects can also undergo elastic deformation. For many materials, it is approximately true that when the material is stretched or compressed, the resistance or restoring force that tends to return the material to its original shape is proportionally to the amount of the deformation, but points in a direction opposite to the stretch or compression. This idealized behavior of matter is called Hooke's law. Next, I will pass to my friend. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Arsyad bin Muhammad Noor dari kelas DAD 3S3. Saya nak menerangkan tentang teori Hooke's law statement. Okay, the restoring force acting on an object is proportional to the negative of the displacement deformation of the object, in symbol F equal negative kx, where F is the restoring force provided by whatever is being stretched or squeezed. X is the displacement of the thing being stretched or squeezed. K is the constant of proportionality. Okay. Next, the negative sign is important and just says that the restoring force in opposite in direction to the displacement. For example, if a spring is stretched by something in a certain direction, the spring will exert a restoring force on that something, but in the opposite direction. Equation 1 also says that for an object which obeys Hooke's law, just as a spring, the more it is stretched or squeezed, the greater will be the restoring force supplied by the object on whatever is doing the stretching or the squeezing. An applied force F acting on our hooked object will cause it to be displacement, stretched or squeezed by some amount X. The ratio of the change in applied force total F and
the change in the resulting displacement total x in called the spring constant k, and can be written as follows: k equal total force space total x. Okay, thank you. So, prosedur untuk spring constant yang pertama, kita perlu set yang ni ke takat 3, kemudian kita tick natural and equilibrium position. Kemudian dalam jadual tu kita kena ukur 5 program. 5 program kita ukur, kita pakai pembaris, kita akan dapat 10 cm. Kemudian kita ambil yang 100 gram pula, kita ukur, kita akan dapat 20 cm. 20 cm untuk 100 gram. Kemudian kita ambil 250 gram, kita ukur, akan dapat 50 cm. So, itulah ukuran untuk ketiga-tiga pemberat ini. So, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Abdul Ghazi. Sekarang ni saya nak buat spring constant bagi yang kedua pula. First kali kita kena setting yang kedua ni kepada last. Okay. Dan kita tick pada natural land dan equilibrium position. First kali kita ambil yang 50 gram pemberat. Ambil pembaris, kita ukur. Kita akan dapat 5 cm bagi 50 gram. Seterusnya kita ambil yang kedua iaitu 100 gram. Kita ukur, dapat bacaan di sini dapat 10 cm, okey. Dan yang terakhir kita ambil pemberat yang paling besar, yang paling berat iaitu 250 gram. Kita ambil pembaris, kita ukur. Di sini kita akan dapat lihat bacaan dia 20 cm. Okey. Okey, itulah bagi pengiraan bagi spring constant yang kedua. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Afif bin Masrudin, Metrik 13 DAD 19F1090. Okey, kat sini saya nak buat pengiraan tentang untuk mencari nilai spring constant. Kita ada 3 pemberat, iaitu 50 gram, 100 gram dan 250 gram. Ketiga-tiga pemberat ni kita perlu tukar kepada kg dahulu untuk mendapatkan nilai force Newton. Tukar kepada kg bahagi dengan 1000. Lepas tu dah bagi dengan 1000, kita darab dengan nilai graviti untuk mencari nilai Newton, iaitu force. Kita akan darab nanti, kita akan dapat jumlah pemberat pertama iaitu 0.4905 Newton. Pemberat kedua kita akan dapat 0.981 Newton. Pemberat yang ketiga pula kita akan dapat 2.4525 Newton. Selepas itu, mencari nilai force, kita boleh masukkan dia dalam formula Hooke's law yang pertama, iaitu sama dengan F sama dengan K darab X. Untuk mencari nilai K, kita kena pindahkan X dia ke sebelah. Jadi dia F by K dengan X. Okay, X tu ialah nilai elongation yang kita kira dalam prosedur lah. Okay. Nilai pemberat pertama kita ada jumlah 0.4905 sama dengan 0.1 K. Macam ni lah. Lepas kita akan pindahkan dia jadi jumlah yang macam ni. K sama dengan F bagi X. Kita akan bahagikan dia dengan jumlah F dan bagi nilai X elongation. Jadi itu kita akan dapat K sama dengan 4.905. Untuk pemberat yang kedua pula, kita ada dapat 0.981 Newton sama dengan 0.2 K. Lepas kita masukkan dalam formula ni, K sama dengan F bagi X. Kita
kita akan dapat K dia 4.905. Pemberat yang ketiga 2.4525 sama dengan 0.5 K Newton. Kita akan masukkan formula ini juga, iaitu K sama dengan F bagi X. Kita akan dapat K dia 4.905. Setelah dapat nilai K, kita akan cari nilai average value dia, iaitu tambahkan ke semua nilai K. Kita akan dapat 14.715. Kita akan bagi yang 3 sebab pemberat dia ada 3. Jadi kita dah dapat average value dia iaitu 4.905. Setelah membuat penggunaan nilai-nilai ini, kita akan masukkan dalam jadual. Yang ini nilai elongation yang kita kira dalam prosedur, iaitu kilogram bersamaan 0.1 meter, 100 gram 0.2 meter, 250 gram 0.5. Dan dengan spring constant ni yang kita kirakan tadi, kita masuk dalam jadual. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Hakim Rabbani bin Bahari, nombor kad matrik 13 DAD 19 F1078. Saya akan menerangkan tentang result spring constant yang kedua. Okey, ini result spring constant yang kedua, sama macam yang pertama tadi. Cuma yang berlainan dia dekat ni, formula pengiraan dia ni, tukar ni. Kita ambil yang ni, tukar constant yang kedua. Yang ni tukar, yang ni tukar, yang ni tukar. Lepas tu kira macam biasa dapat ni. Dapat nilai constant dia. Lepas tu untuk kira average value, ambil je nilai constant ni, kita tambah sekali, dapat jawapan dia per dengan 3. Lepas per dengan 3 kita dapat ni 10.96. Okay, sekian daripada saya. Antara spring constant yang pertama dan spring constant kedua. Okay, cara nak buat graf spring constant pertama, kita tengok pada illumination dia. Illumination dia ni 0.1. 0.1 force dia 0.4. 0.4 bukan sini ya. Illumination dia 0.2, force dia 0.9. 0.5 force dia 2.4. Lepas tu garis, kemudian buat spring constant kedua. Okay, illumination dia 0.05, force dia 0.49. 0.1 dia dengan force dia 0.981. Kan sini tu 0.2, kita tengok pada force dia 2.4. 2.4 bukan sini, apa tu garis. Kemudian cara nak buat kecerunan, korang boleh pilih mana-mana titik antara garis panjang graf ni dan baca koordinat dia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The conclusion for the Stokes law lab sheet is the conclusion we conclude is the graph spring constant not same with graph spring constant 2. The result spring constant 1 definitely different with result spring constant 2. This experiment actually to find different elongation among spring constant 1 and spring constant 2. Okay, secara mudah untuk kita faham, sebenarnya kita buat graf ni untuk berat yang kita gunakan sama atau daya yang kita gunakan sama, tetapi berbeza spring tu. Spring tu ada yang kita adjust kecil, ada yang kita adjust besar sikit dia punya size lah, senang kira. Dia punya size tu. Okey, yang kita nampak yang kita adjust
sedikit tu, yang kecil tu, maksudnya ia lebih inclinationnya lebih tinggi berbanding yang kita adjust besar sikit tu. Maksudnya di situ lah untuk kita membandingkan perbezaan spring kecil dan spring yang besar. Itu saja yang saya faham. Terima kasih. It's my first night out with you. Treat me right and